Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Town of Light. Et on va continuer. On est au chapitre 8, hein, c'est ça. Et effectivement, on voit que là, à partir du chapitre 5, il y avait une suite de choix qui était en dessous. Mais c'est en fonction des dialogues avec des choix qu'on a fait qui amenaient à des fins différentes. Donc ça permet une certaine rejouabilité du jeu si ça vous intéresse. Donc nous on est parti sur une ligne on va dire narrative, temporelle, et on va bien voir où elle nous mène. Alors dans l'épisode précédent on était concentré plus autour du personnage d'Amara, cette fille qui avait permis à René de mieux vivre cet enfermement avec un rapprochement sentimental et physique, en tout cas du côté de René, mais au final elles ont été séparées par la direction, certainement à cause de l'homosexualité des relations. En place dans le contexte, hein, on est en 42, c'est pas trop ce qui est en plus une Italie fasciste, c'est pas trop ce qui est toléré. Et du coup, je crois que dans le dernier flashback, on a les deux personnages qui sont séparés. Et maintenant, le but, ça va être de voir un petit peu la suite. Let's look for Renee's room in the semi-agitated ward. Ok. Les semi-agités. Alors... Où est-ce qu'ils sont les semi-agités ? Rien du tout. J'imagine qu'ils doivent être en haut. Est-ce que c'est eux ? Ouais. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They switched off the lights and it was pitch black. Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons and things became more peaceful. Dis donc, il y a une ambiance sympa ici. J'imagine que ça c'est la chambre de René. J'aimerais voir un petit peu les autres endroits avant. S'il y a des papiers ou autre. Donc là on a une salle de bain comme en bas. Sauf qu'il n'y a pas l'air d'avoir de douche. J'imagine qu'on les laisse peut-être pas se laver toutes seules. La musique qui se stoppe net, c'est un peu bizarre ça. Ça devait être des électrodes pour les traitements à base d'électrochocs de l'époque. Pas très efficace, hein. Donc vous pouvez vous en douter. Et là on est sur des pièces vides. Ok. Bon, allons dans la chambre. Ça peut être flippant, mais je trouve ça stylé comme dessin. Il faut fermer les fenêtres. Qu'est-ce que je fasse ? Let's close the window shutters, the door, and switch off all the lights. D'accord. We want darkness.
Non, ferme la porte. Voilà. They put a straight jacket on you. Oui, effectivement, il a They laissé gave pas se you a toucher. cold shower. En plus, glacé, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment le They tip top. suffocated you with a sheet. They tied you to the bed. They tied me to the bed. A woman died next to me, suffocated by her own vomit. She was tied down because she wouldn't stop masturbating. I remember her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there. The whole lot of them. It was then that I saw that doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. In the solitude of that crowded ward, the past came to harm me once more. He brought it with him. I would never have expected to see him. He had come there to remind me who I was. That's what my mother used to do. That's what I had done. It seems that my life in here is a repetition of what it was out of here. The doll, the fear, the shame. I should have liked to cancel everything I used to do, and instead I did it again, repeatedly. Ok, bon, eh ben on en sait un peu plus sur son passé. Elle s'est fait violer par le copain, le mari de sa mère. Tu m'étonnes qu'elle va pas bien après ça. Monte Foscoli, 12th November, 1939. Dear daughter, it is with great sadness that I have heard what has happened. Your transfer and your sufferings are a cause of great worry for me. It will take time, but you'll see. Things will improve. They'll treat you and you'll get better again. I pray a lot, every day. Write to me often and tell me if you need anything. I'll do what I can. Try to be strong, Mom. This is the last letter she wrote me. Once I was put into this ward, loneliness arrived. After that medical examination, I received no more letters from Mum. Why is that man here? Why doesn't she come? Did I make a mistake? It didn't look like she wanted to abandon me. What did I do wrong? I should like to be able to reply to her again now, to change things. Je t'en prie, fais-moi sortir d'ici, j'ai si peur, ils me font du mal, beaucoup de mal, je suis si seul, personne au courant de ce qui m'arrive, c'est comme si je n'existais pas. On va prendre celle-ci. Même mon ami, aide-moi, fais quelque chose. J'avais raison, j'avais tort, je réalise enfin, si tu savais comment. Comme j'ai honte, j'ai une peur que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais plus où j'en suis. Je peux plus continuer ainsi sans raison de vivre, je n'arrive même plus à pleurer. Même mon ami, aide-moi, fais quelque chose. Mais maintenant je vais bien me tenir, tout va bien se passer, je vais travailler dur et être très gentil. Non, je ne comprends pas ce qui m'arrive, parfois je ne sais même plus où je suis. Je veux juste mourir, chaque soir je prie pour m'endormir et ne plus jamais me réveiller. Il me déteste, il veut me tuer, mais personne ne semble le voir, personne ne me croit. Plutôt ça. Perhaps she would have listened to me. Will she reply? Petit temps de chargement.
Ce que le jeu retranscrit bien aussi dans les réactions de son personnage, c'est le côté dans ces cas-là, des personnes agressées qui se croient en fait coupables, pensent qu'ils le méritent, ils pensent que c'est eux qui ont fait quelque chose, alors que non, ce sont juste des victimes. Et le jeu le retranscrit bien dans les réactions de René. Il est assez juste. Montefascoli, 20th December 1941. Dear Director, please let me know how my daughter, your patient Renee T, is doing. I've written to my daughter several times, but without getting any reply. I'm very worried, and since I've been ill for some time and I'm not fit to come and visit her, please do me the favor of letting me know when it will be possible for me to bring my daughter home. Your humble servant, Ada T. Bring this letter to the attention of Dr. C so he can evaluate the possible discharge of the patient. Au final, sa mère lui a écrit, mais la lettre lui a pas été remise. Est-ce que c'est le mec qui a abusé d'elle étant enfant? Pas le premier, parce que bon, finalement, il y en a plusieurs qui ont abusé d'elle. À les relations et a fait en sorte que les lettres n'arrivent pas. Là, c'est un projo. Alors, du coup, c'est un peu bizarre de se balader avec la lettre à la main, mais j'aimerais bien fouiller. Pour voir si on a des lettres, des dossiers médicaux ou quelque chose dans ces chambres qui étaient fermées auparavant. Quand même un crâne. Hein. Sûr qu'il y a un mec qui est venu ici. Il a fixé cet endroit et grosse contemplation. Ah ouais, carrément attaché hein, à un barreau de la fenêtre. C'est hardcore. Hein. À l'époque, la médecine, c'était pas vraiment la même. Rien du tout. Rien du tout ici. Du coup, je crois qu'on a fait le tour. The letters were sent to the archive. It was their job to send them. Aux archives. Où est-ce qu'ils sont? Pas à cet étage, donc ils doivent être en bas. Non plus, c'est bizarre. Ça doit être ça. Non, ça c'est l'accueil.
L'observation. Attends, je les ai loupés. Infirmerie, salle d'observation, sanitaire, salle de conférence. Elle est où? Elle est là. Oui. Escalier, réception, salle d'attente. Ok. Est-ce que je l'ai loupé peut-être ici? Service, chambre médicalisée, ophtalmologie, archives des patients. 12. Là-bas. Attends, je sais plus si on est rentré là. C'est quel service ça? Ok, donc on a peut-être pas fouillé les chambres. Ah, ça me dit rien. L'ophtalmo, ça me dit rien du tout. Les lunettes. J'ai envie de dire logique. Dans une salle consacrée à ça. Des yeux. Ça tout de suite, c'est quand même moins logique d'avoir des faux yeux, des yeux de verre comme ça. Dans son cabinet, mais pourquoi pas? Ouais, la cohabitation devait pas être facile tous les jours. Quand même pas à dire, on est quand même plus soucieux aujourd'hui du bien-être des patients qu'on ne l'était à l'époque. Non, du tout. On va mettre la pharmacie, ça. Je sais pas ce qui était écrit dessus. Ouais. Le bâtiment s'est fait un petit peu défoncer par un arbre. Ok, il y a des bruits bizarres. Bon, c'est pas un jeu en mode survival horror, donc ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus. Blanchisserie. Et là, vous avez un modèle de fer à repasser de l'époque. Ça avait l'air quand même un petit peu moins pratique que ce qu'on a aujourd'hui. Même si dans l'idée ça y ressemble, mais... Ok. Qu'est-ce que c'est? On dirait une boîte à musique. À mon avis, si c'est là, c'est que ça va jouer un rôle à un moment. Bon, allons When you archives. were sent to a lunatic asylum, you lost the right to possess anything. Everything you arrived with was packed up and stored here, even the clothes you were wearing, in case you were released one day. Too many, however, never left. Paquet de lettres. J'imagine qu'il va falloir trouver la note, c'est ça?
There must be a file with my name in the filing cabinet, somewhere here. C'est bien ça. B. Alors, René, c'était ici. Attends, est-ce qu'on peut ouvrir les autres? Non, pas. Dear Mother, please, I beg you, get me out of this place. It frightens me so much. You were right. I know I was wrong. I realize I'm so ashamed. If you only knew how much. But now I'll behave well. Sure, now things will be fine. I'll work hard. I'll be very good. C'est pas ce que j'ai Your écrit. daughter, Renee. Un non traité. This letter. It was Renee's letter. Just like when it was written. But it was never sent. Why? Why did a thing like that happen? I've received your letter, Mum. You tell me to be patient and strong, while I only have fear and pain, and you no longer write to me. If only these lines could be my soul and tell you what's happening to me. The kids want to kill me. They all look the other way, and they tell me what I must do. I don't understand. She helps me, but what have they done to her? Can you tell me? Will you help me? Renee. Toujours non traité. Montefoscoli, 7th July 1940. My dear daughter, I have received no news from you. You haven't even dropped me a line for months. Unfortunately, I can't afford to come and visit you. I've no money for the fare. Do you remember Mr. Onofrio? He'll soon be coming to Volterra on business. I've asked him if would be kind enough to ask the director to have news about you. I hope when he comes back, he'll be able to give me good news. But write to me. I know that I was strict with you. You have to excuse me. I didn't realize. I've given Mr. Onofrio a new doll for you. You told me that you lost yours, and I know you loved it so much. It's not as nice as your Charlotte, but I hope that it will comfort you nonetheless. Keep your chin up, daughter. Things will be fine. You'll see. Mom. Je laisse le texte faire et puis après je parlerai dessus. Montefoscoli, 12th October 1940. Dear daughter, I've written 2 letters to you and have received no reply. I await a letter anxiously every day. Mr. Onofrio has come back. He brought you the doll. Do you like it? He told me he didn't manage to speak to the director, but he did see you. I pray for you every day. Don Gino said a prayer for you during Sunday Mass. That was lovely, wasn't it? I've made up my mind, Renee. I'm going to bring you home. I've already written to the director. I told him that I'll take care of you. At the moment I'm not well and can't work, but I'll soon get better. You'll see as soon as I'm up to making the journey, I'll come and get you. I know you're suffering a lot, but bear up, I beg you. Mom will come to pick us up, won't she? Mom is good, but she's not well. That's why that man came. She also sent us the doll. I could have played with it and talked to it, waiting for her to come. But Renee never brought it with her. Perhaps she has been kidnapped like all the others and will be locked up here somewhere. Ok. Donc du coup je pensais qu'on était en 42 parce que je crois qu'au début du jeu on mettait la date de 42 mais ça se passe un petit peu avant, dans les années 40. Bon ça change pas grand chose, hein, on est d'accord. Et donc Monsieur Nofrio c'est pas le père de René, ni le mari de sa mère, mais quelqu'un du village ou de la ville. Je sais pas si la ville, le nom du lieu qui est cité est une ville ou un village. Mais donc c'est lui qui a abusé de René et bon bah ça devait être quelqu'un de riche et puis il avait une aventure avec la mère de René.
Et bon, à l'époque, c'était assez mal vu d'aller frivoler en dehors du mariage, surtout en Italie, qui a quand même une forte tradition encore chrétienne. Et du coup, René a dû les voir un moment. Est-ce qu'il faut revoir la poupée? Non. Où est-ce qu'il faut aller? Let's look for the second doll. It'll be among bundles of the patient's things. Le paquet des affaires des patients. Ah, c'est toujours aux archives, ok. Qui ont bugué, hein. On a vu l'extérieur avant. Et donc c'est lui qui est passé. Sauf que l'hôpital non plus n'a pas voulu remettre les lettres et n'a pas voulu remettre René à sa mère, qui est peut-être morte avant de pouvoir venir puisqu'elle avait l'air d'être malade. Donc ça se trouve elle est morte et du coup elle est jamais venue. Alors pour moi là où on met les affaires c'est ici, mais c'est une autre pièce, je sais pas. Oui. Ok, bon. Now we can open the bundle on that table in front of the window. Sur le bureau en face de la fenêtre, là-bas. Des petites chaussures. May the Lord guide your path and keep you away from sin, Mum. Ça doit être René. Oui. Si on pouvait dézoomer un petit peu. Ok. Ouais, bon, ça, classique en Italie. Je crois qu'on a tout vu, il reste plus que la poupée. See, Mum was good. I was bad. Mom was worried about Renee and Charlotte. I abandoned Charlotte. We've abandoned her. Eh non, on n'a pas abandonné. Let's look for Charlotte. We have abandoned her. She will always remain where we abandoned her, beneath the hot lights. Elle est juste là. T'inquiète. Tu sais pas. Ah, merde. C'est nous qui sommes sur le fauteuil roulant. Ok. Bon, j'ai pas trop mon mot à dire. Qu'est-ce qui se passe? I didn't do anything. I only obeyed orders. Leave us on away. I didn't do anything. I only obeyed orders. Leave us alone. I didn't do anything. I only obeyed orders. Mom will come and get us. Pour l'instant, j'avance. I only obeyed orders, even though we're bad. Mom won't leave us alone. I didn't do anything. Charlotte gone away. I only obeyed orders. Mom will come and get us now. She loves us, even though we're bad. I didn't do anything. I only obeyed orders.
quoi, une salle d'attente? Ouais, apparemment c'est à mon tour. Ça sent les électrochocs. Pourquoi il y a autant de monde autour de moi? Ça doit être l'effet des médocs. Et merde. Ça c'est le bâton pour éviter de se mordre la langue. Et là. On va quand même expliquer un jour comment on a cru que c'était efficace. Parce qu'à part détruire le cerveau des gens, ça servait pas à grand chose. En train de me vriller les oreilles. What was that doctor writing, sitting at his desk? Hop. 7th September 1938. The patient frequently indulges in recriminations expressed in an explosive tone of voice. This morning she threw away the milk, saying it was full of urine, spittle, and all the other filth. Crazed, she hears voices. They order her about. She says she heard children singing. They were imprisoned in a school. 20th January 1939. Mutistic, groggy, pays no attention to anything. When questioned and stimulated, she starts crying and weeping. At other times, she laughs. 1st June. Apathetic, eats very little. She refuses to be touched. Doesn't respond. Passes her time in the park. The cooks report that she sits on a bench in front of the kitchens. 14 October. Impulsive once again. This morning she asked for 2 eggs to make zabaione, but the moment she was given them, she threw them away. Excited, uproarious, slightly confused, she strips off. 8th December. Tied to bed for 15 days. High-spirited, tends to make witty comments and use vulgar words, laughs hysterically, masturbates. The nurses report that about 2 weeks ago she remained in the showers on her own and didn't want to leave. They report that when they took her away, she swore at them and then hit out at them and bit them. 2 nurses had to be treated for their injuries. Since then, they've kept her tied to the bed. Transferred to the semi-agitated ward, from the care of Dr. B to the care of Dr. C. Amara I was n'existe with pas. Amara in the showers. My memories terrify me. They're not real, are they? Oui, ils sont une création de ton esprit. Parce que si c'était vrai, il l'aurait consigné, il a aucun intérêt à ne pas le consigner. Donc oui, ils sont une création de ton esprit. 15th December. Dr. C. Patient notes.
The abnormality of her psychic state has induced her to lead a life which is irregular and tends towards delinquency. A fickle and flighty character, she abandons her household duties at intervals and dabbles in occasional prostitution. Prostitution? Me? No, I don't think I could have. Or are my memories betraying me? What other horrible things might I have done without even suspecting it? The uncertainty, the fear of my own actions was one of the things that most tormented me. Her mental deficiency makes her deaf to the reprimands of her family. She has shown suicidal tendencies. She was brought to the ward yesterday, agitated and vociferous, treated with cortisol, 2 injections a week for 5 weeks. The therapies remove the light for a short while, but also all will, desire, and hope. Bon, il faut être réaliste, hein. Les traitements étaient terribles et douloureux, mais c'était les seuls qui existaient. Et c'est vrai, d'un côté, ils n'avaient pas d'autres solutions. It was torture, but you couldn't refuse it. No one explained anything to us. No one tried to make us understand. We were like animals on a stock farm. C'était une torture, mais tu n'avais pas le droit de refuser personne de nous expliquer ce qui passait. Nous étions pour rien, nous étions plus que des animaux dans une ferme d'élevage. Oui, bon, ça c'est toujours le cas. Hein, mais... J'hésite entre la A et la B. La C, non. Il vivait aussi un enfer entre ces murs et ne savait pas quoi faire de vous. Vous étiez tellement dans son affaire et était si peu, c'était impossible à gérer. Peut-être plutôt la A. 2nd June. After a long period of calm and improvement, the patient is very agitated today and vehemently refuses to submit to a gynecological examination. She swore and cursed those who generated her, flailing her arms and hitting out. The patient, according to reports by Dr. B, has been subjected to periodic checkups since she had a spontaneous abortion about 2 years ago in her 3rd month of pregnancy. Conception occurred after she had sexual intercourse with a stranger who sneaked into the hospital park. As detailed in the charges filed at police headquarters in Volterra, a copy of which is attached to these clinical notes. ES therapy. Spontaneous abortion? It's not true, I'm certain. How could I have invented things if I didn't even know what they were doing to me? Ça s'est vraiment passé, ils t'ont fait avorter, mais comme c'était illégal, ils ont écrit que c'était spontané, oui, certainement. And the stranger in the park? I don't remember. Was it another invention? Or another memory removed? God, my head! L'inconnu du parc, je m'en rappelle pas, est-ce encore une autre invention ou un autre souvenir manquant? Mon Dieu, ma tête. Il y a une foule de choses dont tu ne te rappelles pas comme si tu ne les avais jamais vécues. Tu n'étais pas de toi-même, c'était peut-être elle, l'autre René, tu sais au fond de toi, celle qui fait toutes ces choses. Non, plutôt la B, il y a une foule de choses dont elle se rappelle pas et comme si elle les avait jamais vécues. 13th June. The nurses report that after having received her mother's letter, she fell into a state of great mental confusion. She threw her soup over another inmate because she was very anxious, and she punched a nurse. Impulsive, lashes about her. She rails against the doctor in vulgar terms while he is examining her, lashes out and spits. Block all correspondence so as not to give the patient further reasons to become agitated. 20th August, tied to bed. The nurses report that the patient becomes highly agitated after the visit of a relative or family friend. Even 2 days later, she still shouts ceaselessly that he commands her, that she must obey and harm herself, and that she is not Charlotte. All visits forbidden, constrained to bed and intensification of ES therapy until we achieve results. Calm down, you've got to be calm. Don't get agitated, we'll make you calm down. That's the only thing that matters? Is tranquility worth the price of not living? Les centaines d'agités, frénétiques, entassés dans des lieux inadaptés, il est nécessaire de vous garder calme pour votre bien-être. Qu'y avait-il comme alternative? Vous n'auriez même pas vécu cette vie de toute manière? Certainement pas, mais de toute façon, de l'extérieur, tout semblait plus acceptable.
Plus la C, hein. Je suis plus d'accord avec la C. 3rd March. Alert, correct attitude, replies when questioned. The nurses report that the patient is calm. She washes and looks after herself. She affirms the existence of a certain Amara. She says that Amara is a patient who disappeared when she was moved to this ward. No confirmation. Probably a regressive hallucination. Evaluate transfer. Amara invented by me? That's not possible. She was there. I know she was there. I feel it. She must have left traces somewhere. Bon, j'imagine qu'on va devoir trouver. We can try to find her medical records in the archive where the letters from her mother were filed. Bon bah, retournons aux archives. Pourquoi il y a un bruit de tension comme ça? Amara B., age 32, housewife, mother of 2 daughters, married to Mario B. So Amara exists then, yet she had no children. She wasn't married, but that photo, it's her. 3rd June 1936, admitted yesterday. She shows signs of improvement. 10th June, jolly, calm, tranquil, she behaves well, keeps herself tidy and clean. Discharged 8th Ça June. colle pas au niveau des dates. 28th April 1937. Arrives, brought by her husband, in an anxious and nervous state. Has difficulty speaking, trembles. Discharged 14th May. 8th March 1938. A few days before Renee was admitted, she told me that she had also been admitted shortly before. Arrived yesterday in a febrile state. Discharged 14th March. She didn't leave. Certainly not after so few days, no. June 22nd, 1939. Readmitted. Once more the patient shows rapid improvement. Discharged 2nd July. 1st August, 1941. Umpteenth admission due to agitation. Discharged 27th August. She came and went, stayed there only for short periods. But I remember her always with me. What's happening? 4th March, 1942. Here once more, the same situation. 8th March. Compared with previous admissions, the patient seems depressed even after a few days, although she bears herself well and is attentive. Discharged 25th March. 2nd April. The patient is distracted and apathetic. Her husband brought her because she doesn't eat, doctor. Sleeps all the time. I'm so worried, doctor. You know her. You can help her. 6th April. Tuberculosis. Patient transferred to Marigliano Pavilion in isolation. 3rd May 1942. Death due to tuberculosis. About 8:30. Is Amara dead? Poor dear friend, I wasn't even able to say goodbye to you. Enclosed is a manuscript written by the patient, probably delirium. I'm dying, I know it. I'm losing lots of blood, also internally. It's strange, since I came back in here, I can't think of anything other than that little girl with her sad eyes, her desperation. I only saw her for a short time, true, but she remains in my heart. Will she still be here? I hope to God not. I hope she's better and her mother's taken her home. Ok, donc My memories don't correspond. What's the point of this? Perhaps my memory is deceiving me. The things are not as I remember, as I see them. But she said she liked me. Really, I can't understand it. I just want to say goodbye to her for the last time. I never even said goodbye to her. oula. Nouveau flashback. How could a soul survive in this hell? I wish to feel things again. Pain, passion. Once again feel the tears wetting my face. Remember to have lived.
ça devient confus. Ça devient très très confus puisque avec les yeux choux là. Ok, on a quitté l'hôpital. Ça devient très confus parce que au final les médecins disent qu'Amara n'a jamais existé, mais il y a quand même un dossier avec une certaine Amara, mais qui nous aurait vu que quelques instants, le personnage de René. Du coup, les deux rentrent un petit peu en contradiction tout en se rejoignant. Et j'imagine qu'il faudra trouver la tombe d'Amara. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Nous, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve très vite dans un prochain. Bonne soirée à tous.